Mama, unsa na imong gibuhat? Nagbuhat ko og para i-spray sa atong tanom. Panit ni sa sibuyas bombay. Panya itlog. Panit sa itlog ni. Kanya dayon i-spray ni kaugma. Muna among organic na gitarbaho para sa tanom. Oh. Sibuyas. Kani panit ni sa sibuyas bombay ha. Kanya ang amo sprayhan ani katong sibuyas nga naay dahon. Muna among organic nga gigamit para ni sa kuan mo sa tanom. Oh, kani sibuyas bombay, panit sibuyas bombay nya. Itlog. Humula na mo kitaw kani medyo baho-baho ginoni, baho kay hinumulan man gud. Mo man ni among gigamit kay kanang natanaw na mo sa YouTube nga ang gamiton nga sibuyas dahon si ng panit sibuyas bombay or panit sa itlog. Humula ni mo iringal sa kay spray sa punuan sa sibuyas dahonan mo na karon among gigamit. Oh, napanit. Tara, amo ni ikuan ugma pohon. Mora ni day. Mora ni mga ka-farmer ang among gigamit organic sa sibuyas dahonan. Salamat!